बंगोपसागर रे पुणी एक घूर्णिबलयर संभावना। बंगोपसागर रे पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। गांगेय पश्चिमबंग और एहार पार्श्ववर्ती अंचल रे घूर्णिबलय सृष्टिर संभावना रही। घूर्णिबलय हेबा परे 3 रु 4 दिन जाए यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। पाणीपाग विशेषज्ञ एभली भाबे पूर्वानुमान करिसेंती। रविवार मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर रे अधिक वर्षा होई पारे। जाजपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर और बौद्ध रे घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। राज्यसभा को 4 मनोनीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यसभा 4 विशिष्ट व्यक्ति को मनोनीत करिसेंती। सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम, केरलर वशिष्ठ समाजसेवी एवं शिक्षाविद सी सीदानंदन मास्टर, भारतर पूर्वतन वैदेशिक सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला एवं प्रख्यात ऐतिहासिक मीनाक्षी जैन को राज्यसभा सांसद भावे मनोनीत करा जायछि। पूर्वरु मनोनीत सदस्यों अवसर जोगु खाली पड़िथिबा आसन को दृष्टि रे रखी एही नामांकन करा जायछि। एने गृह मंत्रालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। रागी गले सोफिया कहिदेले बड़ कथा। फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज रे घटिथिबा एक अभावनीय घटना को नहीं राज्य राजनीति रे तीव्र प्रतिक्रिया देखा देइछि। कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदौस एही घटना को नहीं राज्य सरकारी को तीव्र समालोचना करिसेंती। से अभियोग करिसेंती जे राज्य रे महिला माने असुरक्षित थिला बेले सरकार एहाकु नहीं निघोड़ निदरे रहिसेंती। सोफिया कहिसेंती आउ केते महिलांको उपरे अत्याचार हेले ए सरकार रो निद भांगिबो। जेतबेले पीड़िता अभियोग करिथिले काहेकि तुरंत कार्यानुष्ठान निया जाई नथिला। से आहुरी अभियोग करिसेंती जे भजपा सरकार ओडिया अस्मिता और नारी सम्मान नो कथा कही क्षमता को आसीथिले, किंतु मात्र वर्षक भितरे सेमाने जनता को धोखा देइछंती। राज्य रे महिलांको सुरक्षा नहीं सरकार संपूर्ण विफल होइछंती। एभली घटना जातीय गणमाध्यम रे चर्चा होउछि, जहा ओडिशार प्रतिष्ठा को कलंकित करूछि। सहज हैला आधार कार्ड प्रक्रिया। घरे बसी गोटे मिनिट रे करि परिबे भूल संशोधन। आधार एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जहा परिचय एवं ठिकाना उभयर प्रमाण प्रदान करिथाय। यह बैंक, पासपोर्ट, सरकारी योजनार सब्सिडी किंबा केवाईसी परी अनेक सेवारे व्यवहृत हुए। एपरी परिस्थिति रे जदि आपणकर आधार पुराना किंबा भूल ठिकाना अछि तेबे अनेक थर गुरुत्वपूर्ण काम अटकी पारे। जदि आपण संप्रति एक नुआ घर किनिछंती एवं आपणक आधार कार्ड रे थिबा ठिकाना भूल अछि तेबे आपणकु चिंता करिवार आवश्यकता नाही। भारतीय स्वतंत्र परिचय कर्तृपक्ष एबे आधार कार्ड रे थिबा ठिकाना अपडेट करिवा प्रक्रिया को एते सहज करि दैछंती जे आपण घरे बसी किछि मिनिट मध्य रे एही काम ऑनलाइन ने करि परिबे। पुणी मेंडुली देले बड़ डाकरा। 15 रु पुणी बस बंद। ड्राइवर आंदोलन को नहीं आसिला आउ एक बड़ खबर। आहुरी जोरदार हेबो ड्राइवर आंदोलन। 15 रु आंदोलन को जोरदार करिवे ड्राइवर संघ। आंदोलन जोरदार पाई आह्वान देले सभापति। समस्त ड्राइवर राजरास्ता को ओह्लाई आसिबाकू आह्वान। वीडियो वार्ता देले संघ सभापति प्रशांत मेंडुली। से कहिसंती सरकार ड्राइवर को अणदेखा करूछंती। एबे करबा मोर स्थिति कही आह्वान कले प्रशांत मेंडुली। मेंडुली को पुलिस खोजुथिबा बेले पुणी आंदोलन धमक देइछंती मेंडुली। ड्राइवर आंदोलन को लागिछि सख्त झटका। हुतु हुतु होई जळुछि चलंता ट्रेन। डीजेल बोझेई होइथिबा ट्रेन ने भयंकर अग्निकांड। चारिआडे धुआमय। निआर प्रभाव एते बेसी अछि जे पाख आखरे निया छडा आउ किछि देखा जाउनी। तेबे तामिलनाडुर तिरुभल्लुर निकटरे डीजेल बोझेई एक मालबाही ट्रेन ने निया लागिथिबार सूचना मिलिछि। बदलिला स्वास्थ्य बीमा नियम। एणिकी 24 घंटा नुहे केवल 2 घंटा एडमिट हेले भी मिलिबो बीमा कवरेज। मोतियाबिंदु ऑपरेशन, डायलिसिस, केमोथेरापी आदि लागि मध्य मिलि पारिबो मेडिक्लेम। नूतन युग सहित चिकित्सा प्रकृति विद्यारे हेउथबा परिवर्तन को नहीं होइछि एही परिवर्तन। जबरदस्त सरकारी योजना। कृषकों को मासको मिलिबो 3000 पेंशन। केंद्र सरकार कृषक माननकु वृद्धावस्था रे आत्मनिर्भर करिबा उद्देश्य रे पीएम किसान मानधन योजना चलाउछंती। एही योजना रे बहुत कम टका योगदान करी 60 वर्ष परे 3000 टंका पेंशन पाई परिबे। बड़ कथा हेउछि जे एही योजना रे जेते टंका कृषक देबे सेतोटी टंका सरकार मध्य अंशदान करिवे। पीएम किसान मानधन योजना प्रारंभिक समय रे सरकार को पक्षरु देशर आर्थिक स्तर रे दुर्बल कृषक मानक वृद्धावस्था सुरक्षित करिया पई करा जायथिला।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରି କୃଷକମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ମାସକୁ 3000 ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷକୁ 36,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତିର 2,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଆସିଲା ତାରିଖ, ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବିଜୁଳି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ବାକି ଅଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। 22 ଜୁଲାଇ ଏବଂ 5 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 1.3ରୁ 1.51 ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ମହମବତୀରେ ଇଗ୍ନୋ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଶତାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବାରିପଦାରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହରେ ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗୁଁ ଇଗ୍ନୋ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର 2ଟି ସେଟିଂରେ ଇଗ୍ନୋର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ 10ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟିଂରେ ଦିନ 2ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଜିଓ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। 84 ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ମିଳିବ ସବୁ ଫ୍ରି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜିଓ ନେଟୱାର୍କର ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା 46 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଜିଓ ତାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ତାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର ଅଫର ଆଣିଛି, ଯାହା ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଡାଟା ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦେବ। ଜିଓର 84 ଦିନିଆ ବୈଧତା ସହ ଅନେକ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ସହିତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଏବଂ ମାଗଣା SMS ସହିତ OTT ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ନବୀନ, କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା। ବାଲେଶ୍ୱରର FM କଲେଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏମ୍ସରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜୀବନ ମରଣ ନେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୃଷ୍ଟି କଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁ ଇନିଂସରେ 350ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 387 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନାମରେ ଥିଲା।